স্কুল চলছে গোয়াল ঘরে। এক পাল মোষের মধ্যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করছে না, একেবারেই ভুল শুনছেন না, বা এ কোনো সিনেমার স্ক্রিপ্ট বা দৃশ্য নয়, এ একেবারে চরম বাস্তব। আর শিক্ষার এই বেহাল দশা দেখতেই বিজেপি শাসিত রাজস্থানের জয়পুরের একটি গ্রামে গেছিলেন সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কা ও তার দল। সেই দলে মহিলা সদস্যও ছিলেন, কিন্তু গ্রামে ঢোকা মাত্রই তাদের বেধড়ক মারধর করা হয়, ভাঙা হয় তাদের গাড়ি। জয়পুরের বাগরু এলাকার রামপুরা কনওয়ারপুরা গ্রামের এই বিদ্যালয়ের বেহাল দশার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন সিজেপি সদস্যরা। স্কুলের হাল দেখতে যান তারা। সেখানে তাদের শুনতে হলো নকশাল, দেশদ্রোহী, জাতীয়তা বিরোধী এইসব শব্দ। এমনকি সিজেপি কর্মীদের পাকিস্তানি বলেও দাগিয়ে দেওয়া হয়। এতটাই তাদের মারধর করা হয় যে তারা বিদ্যালয় পরিদর্শন না করেই ফিরে আসেন। জামা ছেড়ে দেওয়া হয় আশুতোষের। মহিলা সদস্যের উপরও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতেই তারা সেখানে যান, কিন্তু আশুতোষের অভিযোগ এক বিজেপি কাউন্সিলর দলবল নিয়ে এসে তাদের উপর হামলা করেন। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। রাজস্থান পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। हमारे स्कूल के लिए 12 लाख पास हो चुके हैं। ऐसी पार्टी या कोई ऐसा हम स्कूल के मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहते, राजनीतिक मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे स्कूल के लिए पैसा पास हो चुका है, हम ग्रामीण सक्षम है, हम बना लेंगे स्कूल। हमने पहले मंदिर बनाया था, जो शिक्षा का मंदिर है वो भी बना लेंगे। हम किसी पार्टी से उससे कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई समर्थन नहीं चाहिए। যদিও সিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের বক্তব্য, প্রধান শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।